Malien cɛ ani muso a balimakɛ Famori Keyita don k'aw fo n'a ka wagati foli a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bi ne bɛ bɔ ka nin video in kɛ urgemment ka malien bɛɛ labɔ a kalama dusukasi min ni degun min b'anw ka Kalabankoro yan n'o ye dugukolo ko ye depuis 88 anw fa de ye yan san an ka du san 88 Kalabankoro kuluba yan depuis o wagati dugukolo dɔ gunnen b'anw ka du la an tun bɛ se ka jɔ ka fara an ka du kan nka an ma sɔn n'an b'a ɲini sariya kɔnɔ parce que a attribué temps an tɔgɔ la an t'a dɔn mɔgɔ min ta don parce que don o don an b'a ye an b'a entretenir san o san an bɛ sɛnɛ kɛ la mɔgɔ si tɛna dugukolo in na an t'a dɔn mɔgɔ min ta don nka an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini ni mɔgɔ min ta don ni min ta don n'an y'a tigi n'a b'a feere an b'a san ou bien ni y'a sɔrɔ administration bɛ se k'a d'an ma cogo min na donc o de la an wulila an sera Kati an ma ɲɛ sɔrɔ a la wagati mais an continuera ka dugukolo in entretenir an b'o sigi la 2014 wagati jeune fila bɛ yen Kalabankoro yan coxeur de don ko Jean ani Jibril u bɛ bɔ dugukɔrɔ la olu de nana ka na sɛbɛnni k'an ka kogo kan ko n'an mago bɛ dugukolo in na ko mɔgɔ ko o tigi k'i adressé communicatif la u ka tribunal la ko juge d'instruction dɔ bɛ yen ko tɔgɔ ko Denkɔrɔma Pujugu k'an ka adressé ale la donc a y'anw bɛɛ dabali ban an filɛ ɲininka ko papier b'u bolo wa u ko papier t'u bolo ko mais ko papier min b'u bolo u ye notification de fɔ anw ɲɛna bon an ko d'accord o b'a sɔrɔ anw fana wulila an ka boliboliw senfɛ an ye notification dɔ sɔrɔ donc an wulila an bɛ baara kɛ yɔrɔ la u nana sisan k'anw tɛ baara kɛ yɔrɔ la an ye ɲɔgɔn sama ten n tɛ da don olu bɛɛ la fo gendarmerie ni commandant fɛ yen an selen commandant bara commandant ko dugukolo ko anw de n'a ka kan parce que an y'a yira commandant la dugukolo mankan man d'anw ye an tɛ dugukolo mankan fɛ mɔgɔ mɔgɔ i b'i yɛrɛ ka siniɲɛsigi ɲini i tɛ dugukolo mankan kɛ an ko n'an tɛ dugukolo mankan fɛ n'a y'a sɔrɔ anw n'a mankan a k'a fɔ an ye o b'a sɔrɔ ne ni n ka musokɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ ani ne yɛrɛ parent dɔw a ko k'anw de ni dugukolo in ka kan k'anw de n'a ka kan parce que a b'anw de kɛrɛfɛ anw de y'a entretenir ko n'anw tun tɛ ko Malankolon tun b'a ta bon k'anw de y'a entretenir k'anw de n'a ka kan a ye an fila ka papier minɛ k'a lajɛ donc papier ninnu lajɛlen a y'an ta to a bolo ko anw ta man ɲi ko ale b'o to a bolo mais a bɛ solution sɔrɔ fɛn in na mais jugemuso t'a to a bolo mais c'était les mêmes papiers u bɛɛ ye préfet kɔrɔ ka signature de tun b'a bɛɛ la n'o ye n ba ye donc a y'o ta to a bolo sisan an minnu ta b'a bolo a ko k'a b'a ɲɛnabɔ k'a d'anw ma don dɔ an tora sigilen u ye ne yɛrɛ wele ka bɔ Kati cercle la ko ne ka na ko an ka dugukolo ko don ne ni n dɔgɔnin taara a ko bon k'anw bɛ se ka baara kɛ dugukolo la ne ko n ko papier bɛ labɔ cogo di les modalités a n'a bɛ kɛ cogo min na les procédures a ko k'u bɛ tila ka ne wele donc après moi j'ai été chez lui comme a bɛ Kalabankoro ale taara fɛ yen a ko k'ale da tɛ dugukolo ko la ne ko mon commandant e da tɛ dugukolo la mun na ne de ko k'i bɛ dugukolo ko in ko tilen ani ɲɔgɔn cɛ bon ko min kɛra mankan min kɛra sigidala mɔgɔ bɛɛ y'anw y'a ko la bon jugemuso n'a ka mɔgɔw nana mankan kɛra ko caman bɔra a kɔnɔ n ko bon hɔrɔnya kɔnɔna na a ka d'anw ye i ka fɛn ɲɛfɔ an ye an bɛ min faamu e de ko k'anw n'a ka kan et puis anw kan ka kɛlɛ kɛ ni document min ye i y'o de fila minɛ anw na hali n'a ma i kun k'a fɔ an ye a don a ka document in a man ɲi aw n'a mankan a y'a to jugemuso bolo i ye commandant de ye i b'i ka baara de la i bɛ faso ka baara de la donc an tun bɛ diɲɛ a kɔ an b'an da bɔ a la n ko mais tan cogo in na tan an tɛ se k'an da bɔ a la an b'o la dɔw pere nana ko jugemuso y'a feere u ma o kɔfɛ n ko tuguni dɔw nana ko tuguni ko jugemuso y'a feere u ma n'a y'a ɲɛfɔ olu b'a fɔ k'olu ye silamɛ ye olu t'u da don a la parce que k'olu tɛ dugukolo kɛlɛ fɛ mɔgɔ naani bɛɛ nana ko jugemuso y'a feere olu ma an ye nin kuma ɲɛf'u ye olu ko ala ko tiɲɛ olu tɛ se k'u da don a la olu taara an bɛ sigi la komi coup d'état kɛra sisan sɔrɔsikɛ dɔ fana nalen don k'ale ye gardien un certain Doumbia k'ale ye gardien donc ni coxeur ninnu nana ɲɔgɔn fɛ Jean ni Jibril ko papier t'anw bolo k'olu bɛna baara kɛ yɔrɔ la an ko n ko bon n'aw bɛ baara kɛ yɔrɔ la n'a sɔrɔ papier dira aw ma commandant de fɛ aw fɛ ko commandant yɛrɛ de y'i bolo y'a feere olu ma ko commandant ye yɔrɔ feere olu ma commandant ka kuma in lamɛn kosɛbɛ dɛ u bɛ ka min fɔ ko commandant de y'a feere u ma donc a ka kuma in analyser kosɛbɛ a ka kuma in ta fan lajɛ donc n'o y'a sɔrɔ a ka kuma in lamɛn kosɛbɛ ko commandant de y'a feere u ma donc ni lahalaya min bɛ ko in na a k'a fɛ sinon kɛlɛ bɛ ka dugukolo nɔfɛ dɛ ale yɛrɛ b'a dɔn cɔ administrativement dugukolo convoitisme ni mankan b'a nɔfɛ sariya mankan tɛ k'i da yɛrɛ don a la olu yɛrɛ mankan tɛ k'u da don a la yɛrɛ jango tɛ k'a fɔ k'u b'a feere ta sɔrɔsikɛ in nana de parce que olu ye coup d'état kɛ ko sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ a bɛ k'o de fɔ je parle mais CNSP la bɔ nin yɔrɔ kalama u ka kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ u nana bɛ maliyɛnw ɲɛjɛ cɛli de kama sɔrɔsi da man ka tɛ ka don dugukolo ko la depuis coup d'état in kɛra cɛ in kɔni nana ko olu de bɛ fanga la sisan a ye kuma lamɛn dɛ
c'est un yon jigi ala ani diɲɛ mɔgɔ ɲumanw n bɛ maliyɛn den bɛɛ labɔ ni kalama a ye video in cari nin bɛ ka anw sɔrɔ cogo min na yan Kalabankoro ni kelen dɔrɔn tɛ dɛ an ka sigida la yɔrɔ in tila bɛɛ don dugukolo mankan de b'an fɛ yan diɲɛlatigɛ don o don an kɔni ko an bɛ dugukolo in fara an ka du de kan komi an ka du ka dɔgɔ mais ni sariya b'a jira k'anw ta tɛ ale tun ma n'o fɔ an ye anw tɛ an da don a la o an tɛ commerce kɛ an tɛ foyi kɛ mais bɛ ka dugukolo in feere de laban yɛrɛ la mɔgɔw yɛrɛ dama bɛ ka kɛlɛ dugukolo in yɛrɛ nɔfɛ min t'anw yɛrɛ fɛnɛ ye kɛlɛ donc kɛlɛbaga wɛrɛ bɛ dugukolo in na min t'anw ye donc ne bɛ weleweleda min da ni degun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan ni bɛ se ka ne lasɔrɔ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye ka ministres labɔ ni kalama ka autorité bɛɛ labɔ a kalama parce que ɲɛmɔgɔw t'a kalama parce que ko bɛ k'an fantanw na ɲɛmɔgɔw tɛ bɔ a kalama surtout CNSP n bɛ n jigi sɛmɛ o la a ye video in lajɛ kosɛbɛ dɛ cɛ nana de k'olu de bɛ fanga na parce que sɔrɔdasi don il est garde a ma papier foyi yira mɔgɔ la a ma papier yira a ma foyi yira bon commandant fɛnɛ k'a bila a kun na n'o y'a sɔrɔ ko in bɛ cogo min cɛ nanen bɛ a fɔ k'ale de y'a feere a ma dɛ an dun b'a dɔn commandant tɛ dugukolo feerela ye an b'o dɔn dugukolo feerela tɛ mɔgɔ o mɔgɔ nana yan o si m'a fɔ commandant y'a feere u ma u kɔni nana k'u y'a san u ma kana jɔli fɔ an la an y'a ɲɛf'u ye u taara donc ne kɔni bɛ welewelekan min da administration bɛɛ lajɛlen donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin video sɔrɔ a k'a lajɛ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ ka Mali tɔgɔtɔ maliyɛnya tɛ k'a fɔ k'an bɛ kuma ko da nin bɛ ne kan don min na nin bɛ ne kan cogo min na a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ten mɔgɔ caman de bɛ kɛrɛfɛ tan n'i tɛ waritigi ye e tɛ juge ye e tɛ dɔ sɔrɔsi ye u b'i ka dugukolo ta k'i la mais ɲɛmɔgɔw t'a kalama donc ne kɔni franchement n bɛ nin video in kɛ k'an cari maa o maa y'a sɔrɔ n b'aw deli ala ni kira kama a k'a cari a ɲɔgɔnna bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'i ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ de fɛnɛ fantan ko t'a la fama ko t'a la n'i bɛ se ka wuli k'a se ne ma k'an dɛmɛ ala kama n bɛ diɲɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɔ ba ɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen n bɛ n jigi sɛmɛ aw bɛɛ la video mani minnu bɛ yen réseaux sociaux sanfɛ n bɛ n jigi sɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen na a y'a cari ani ba ɲumankɛ tɔn minnu bɛ se ka wuli k'an dɛmɛ ala ni kira kama a ye wuli ni lahalaya de b'anw kan yan nɔ voilà hakɛto bɛ nasara la Mamadu